The time we all been waiting for. The main event. Richie Caban Promotion proudly presents bakbakan sa Alliance Gym diri sa Basak, Mandawi City. Organized by Boss G-Max. Okay, game 1 of the main event. Team Cebu City against Team Mandawi. Team Mandawi, Jobel upon Richie. Against Team Cebu City, Siantoy, Jobert Jason. Okay, game 1 of Division 3. This bakbakan is sponsored by these following people. First Honorable Councilor Janril Pransa, Jackie Pransa, Sherwin Toripil, Yung Kanyadura, Angelo Sadili, Pat Kindao, Cons Inting Dayanan, Cons Flor Pransa, o ni Roland Kindao, o ni Carl Buaya. Mga na kinatibukan na ito mga sponsor, ha? Matsalam kayo sa ito mga sponsors. Ono sino na ito score? Kiniservisyo para dus. Ay ka. Out ball. Out of the box. Bola sa Team Mandawi. Servisyo hapon. Siantoy. To Jobel. Jobert, iyay, may pusing na Srinji. Milaras na. Kipunan. Ayay, kanya Jobert. Iyay, ibali-bali yung hatag ang bola. Ono igualis na, Ono igualis. Sa atong game 1. Service open. Siantoy. Bang! Dapang yun. Overhead. Kuha pa Jobert. Pirang Jubil. Siyay-hay. Tawas on Eagle. Iyay ka. Inday ba Jobert. Pero sumamit ang bola sa Team Cebu City. 2-1 na mga board sa atong game 1. Bakbakang binibent na ito diri sa Alliance Team. Barangay Basak, Mandawi. Iyay ka. Kinimayin nyo. Overhead. Jubil Lucante. Out ball. Dos. Atong son. Paliw tamang. 2-1 atong skora. 2-1. Here comes Mr. Exclusive Jobert Martinez. Kini para igualis. Ya Jason Oberin. Tabang! May para kiroplano siya pon. Gusto mo paulis na lagit. Dos igualis sa atong game 1. Igualis dos mga words, ha? Igualis dos. Jason, answered by Ricky. Iyay, Santoy. Bang! Muna lang Jubil. Iyay ka. Lah, walang kukurap. Wag, wapapun. Bang! Sky high. Tawas on Eagle. Tara. Ito. Nagkaputukan na. Iyay ka niya. Ricky Caban. Jubil Duganti. Answered by Santoy. Wala sugod ng kriminal eh. Out ball si Ricky Caban. 3-2 in favor of Team Cebu City. Game 1 of the main event. Servisyo Jobert. Jumil. Ipakamang si Santoy. Side out. Servisyo Ricky. Bang! Suara. Tok mo ni Ricky. Sound pa. Yes, score. Igualis 3 na sa itong game 1. Igualis 3. Ito, labanan ng mga malulupit. Servisyo. Ricky. Ricky, firing. Answer by Jobert. Ricky again. Jubel. Bomb after bomb. Release by Team Mandawi. Ayay ka niya. Yay ka. Mapag na. Yay ka. Short.
Side out, side out. Bola sa Team Cebu City. Igualis 3. Igualis 3 ang atong score. Servisyo Jason. PG. Tujubert, overhead. Adyan ba yapon? Okay, Barok. Para. Yay ka, hapon. Bang! Wala. Gikan nyo na sa Team Cebu City ang dipinsa sa Team Mandawi. Na-counter sa Sriji. Wala. Binurakay na. Bang! La. Tubil. La kaya. Pinsa kayo mag-impit ani ron. La. Short at Liran Jason. Side out mula sa Team Mandawi. Igualis 3 sa Servisyo. Iyay ka, hapon. Away from home. Score 4-3. Servisyo Jubil. Iyay Jubert. Tuhapon. Kika mang isa to'y. Bang! Lagupo na. Iyay. Tangil giga pag-plasadang hapon. Be shot of the ball game, courtesy of Hapon. 5-3 na. 2 puntos ng lamang sa Team Mandawi. Early of game 1. Jubil Ducati on the attack. Gustong wasakin ni Jubil, pero hindi tinablan si Santoy. Nako. Ito. Yay! Walang katao-tao na. On change guard. This halftime is presented to you by Kanana ni Maria along SRP Road diya sa Kansuhong Talisay City. O ang Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. And if you are looking for a cabinet maker, visit FPH Modular Cabinets by Jupel Ducante. Contact cellphone number 0939-767-9534. Taraw, Jupel Ducante. Pauna itong cabinet maker. Custom modular cabinets designed for style and function and durability. Quality craftsmanship. Kuyawa rin Jupel Ducante na mo himog ko anay. Ang wasak! Nang hagis may noon ang cabinet maker. 9-3 na. Noy-Beatriz. Shoutout sa Jorkin Construction Supply. If you are in need of a construction materials, contact Jorkin Construction Supply. Iyay ka. Sure na, kasod ang tirang rinji ka man. Chris Noybe. Shout out sa ni Al Sutin. Ang link na sa comment section. Servisyo, Shatoy. Chris Noybe, last 3 ang Team Mandawi sa atong game 1. Laban Team Cebu City. Servisyo, Shatoy Labra. The certified class A. Iyay ka diha, Shatoy. Sumamit si Jubel Ducante. Score 4-9 na. Ergam Shantoy para 5. Tapos to Jubert. Iyay ka. Rigid Ipusin. Wapang Shantoy. La. Ibilucante. Overhead. Kuha ba? Mr. Exclusive Jubert Palsinas. Namundak na Jubel. Ibundakan o duha ka sakong ganador ang depensa sa Team Cebu City. 4-9. Erkan Sapon para Jis
Jobert. Tuapon. Ayay ka. Out of the box. Gis. 4 na. Ayay. Bang! Pasok. 11. Last ball. Para daog na. Iyay ka diha. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Cuatro siya. Service of Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Iyay ka, Jobert. Iyay ka, Spartan shot ni Jobert. Gitarget si Jubel. 5-11 na. Kini para 6. Ay ay ay. Kadiha. Yay. Jason. Jason again lah. Kibuyo ka na. Iyay bungkal na. Tuara. Iyay ka. Kini. La. Kadiha. Ay ay. Abto na Minoy. Abto na Minoy. Bang. Wasak si Rigi. Size 11 na. Size 11. Size 11. Wala minay-hinay ka mga Team Cebu City. Size 11 bola sa Team Cebu City. Servisyo Jobert. Iyay ka. Iyay ka lamay sa buhol. Kuha. Iyay Jubel. Bang! Short. Size 11 bola sa Team Mandawi. Okay ni para daog na. Iyay ka. Bang! Parok! Dapag yun. Iyay! Magkikubat na sapon. Minaog na sa gimuan ng Team Mandawi. Okay, coming up next, Ginto.